तीसरी मरतबा हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कुछ अरसा के बाद, और कुछ एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको हर हाल में जड़ से उखाड़ना एक कौमी फरीज़ा है। हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बयानिया और मौक़िफ़ बयानिया की ज़रूरत है, सब की मौक़िफ़ बयानी की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने हमेशा कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पे, जिस पे सारे हुकूमतें भी मुतफ़िक़ है, जिस पे सारी पार्टीज़ भी मुतफ़िक़ है, उस पे अमल दरामद कराएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी की हैसियत से, इसकी लीडरशिप ने और KPK की हुकूमत ने हमेशा से दहशतगर्दी की हर फॉर्म में मज़म्मत की है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ KPK में एक ग्रैंड जरगा हुआ था, जिसकी तफसील असद कैसर साहब बताएंगे। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ 22 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की थी, जिनके मुतफ़िका पॉइंट आपके सामने शेयर किए गए थे। इसलिए उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी हुकूमत KPK में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरअक्स बात है। दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, उनकी कोई कौमियत नहीं है, उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, उनके लिए औरत और मर्द दिन रात नहीं है। वो हमारे मसाजिद पे, ईदगाहों पे हमला आवर होते हैं और हम उनके हर एक की मज़म्मत करते हैं। इसलिए हम समझते हैं इस वक्त में ये एक ख़तरनाक और नामुनासिब जुमला है कि PTI वालों को दहशतगर्द निशाना क्यों नहीं बनाते। हम समझते हैं कोई भी निशाना बने, जिस तरीके से लास्ट ईयर में 5000 से ज़्यादा वाक़या हुए हैं, 1235 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, हम समझते हैं जहाँ कोई भी निशाना बने ये पाकिस्तान निशाना बनता है और हम सब की मज़म्मत करते हैं। ऐसे जुमलों से सब के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे जो नामुनासिब है। कोई भी निशाना बने इसकी हम मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी के लिए अगर मज़ीद संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है तो इसके सिलसिले में ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इल्ज़ाम तराशियों का सहारा ना लिया जाए, बल्कि मुताल्लिका फ़ोरम में अपनी बात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ने हमेशा से सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और निशाना बने हैं। इस्तेदाद बढ़ाई है KPK की हुकूमत ने, 40 अरब रुपए मज़म में खर्च किए हैं ताकि अपनी फोर्स को बढ़ाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, और इस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, न की है। इस सब चीज़ों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, हम पे इल्ज़ाम लगाना और हमें निशाना बनाना, ये रिफ्ट वाइडर और वाइडर होता जा रहा है, जो इस वक्त मुल्क, कौम, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती के लिए ज़हर कातिल है। इससे फरेज़ किया जाए। ये मुल्क मज़ीद तनाव और रिफ्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ख़िलाफ़ भी आइंदा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, खान साहब जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, पार्टी के वर्करों में या पार्टी में या इसकी क़ियादत में और बड़े इदारे में अगर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे या तनाव की कोशिश करे, तो मुल्क ने 70 साल बाद 72 घंटों में जो मुकाम हासिल किया था, और मुल्क इसलिए वो और इसी तरफ अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का नुकसान हो। इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से एक दूसरे के
سوچتے ہیں کہ اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوگا، اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کی KPK کی حکومت گڈ گورننس میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس وقت کرپشن پرسپشن سروے رپورٹ 2025 کی نہ ہونے کو الحمدللہ ٹاپ کیڈر میں رکھا ہے، چاروں ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صف اول میں رہی ہے، لیکن ہم کچھ چیزوں کو کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اسد کیسر صاحب، کہ ایک متفقہ لائحہ عمل بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو اور لوگوں کو آن بورڈ لینا کیوں کر ضروری ہے، جو اس پریس ریلیز میں پہلے آپ کے سامنے آیا ہے، جس کا تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ، میں مختصر بات کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آپ پاکستان کی عوام پر ایک تہمت دھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ ہم ہرگز عمران خان ہرگز دہشت گردی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف ہوگا، کوئی سنگ دل ہوگا جو دہشت گردی کا ہمدرد ہو۔ ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں ہے، ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو۔ ایک قومی جرگہ ہوا جس میں میں بھی شامل تھا، اسد کیسر صاحب تفصیل بتائیں گے، اس میں تمام جماعتیں تھیں، PMLN تھی، پیپلز پارٹی تھی، ANP تھی، خیبر پختونخوا کے دانشور تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ غلط ہے، 50 سال سے غلط ہے، گولے اور بارود سے امن پیدا نہیں ہوگا۔ چند دن قبل جو پریس کانفرنس کی DG ISPR صاحب نے، اس میں ایک سوال کیا حامد میر صاحب نے، انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ہمیں داعش اور TTP دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور یہاں پر وہ قائم بھی ہیں، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ TTP کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن داعش کو تو افغان حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے، وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے داعش اور افغان سے مل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ یہاں اپنی کاروائیاں کر رہی ہے۔ تو سماع فکریہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا PTI کا، ہماری جنگی افواج کا کام ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلحہ بھی آ رہا ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے، اور یہ تاریخ کی شہادت ہے کہ جنگیں لڑتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان بالکل زہر قاتل ہے۔ PTI اس وقت وہ بڑی کو پاٹ کر سکتی ہے، اس خلیج کو ختم کر سکتی ہے، عوام اور اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک بڑے قومی مقصد کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کی آواز کو مانیں، جمہوریت کو مانیں، آپ ان کے حقوق کو مانیں، انسانی حقوق کو مانیں، ان کی زندگیوں کو آپ معتبر جانیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، دہشت گردی لڑنی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ معصوم شہید ہو گئے، یہ ہمیں نہیں قبول۔ ڈرونوں سے حملے گاؤں پہ، مساجد پہ، شادی کے اجتماع پہ ہمیں نہیں منظور۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے۔ ہمیں سمجھائیے کہ یہ کیا لائحہ عمل ہے، ہمارے ساتھ